মাগো এই তো রুমা থেকে ডিম নিয়ে আইছি, এই যে পানি রুমা থেকে ডিম নিয়ে আইছি, খামু ডিম মাগো পাথর হয়ে গেছে গা, কারণ খিদে লাগছে, ডিমটা কি শক্ত হয়েছে তা হয়নি, ডিমের বাইরে মাগো পাথর হয়ে গেছে গা, এই যে ডিম দেখেন মাগো ডিম পাথর হয়ে গেছে গা, মা এই যে বাইরে যাচ্ছি মা, এই যে ডিম পাথর হয়ে গেছে গা, মা খিদে লাগছে মাগো, মাগো কেউ যেন রাশিয়াতে মাগো অনেক সহ্য করতে যেন না আসে মা, যেন আর রাশিয়াতে যদি কেউ আসে ফ্যাক্টরি বিষয় ছাড়া যেন মাগো কেউ যেন রাশিয়াতে না আসে। এই দেখো ডিম নিয়ে আসছে, ডিম পাথর হয়ে গেছে, এই যে বাইরে যাচ্ছি ডিমের পাথর হয়ে গেছে, তিনটে ডিম নিয়ে আসছি খামু এখন, ঠিক আছে এখনকার ডিম হয়েছে পাথর হয়ে গেছে, এই যে বাইরে যাচ্ছি কাজ হইতেছে না। भाई ये रशिया का कितना माइनस है वो देखना चाहिए। ओ टेम्परेचर टेम्परेचर बांग्ला बंधु बोल रहा है, अंडा खाया लाया रूम से खाने के लिए, तो अंडा पूरा पत्थर हो गया, बर्फ टेम्परेचर माइनस, ये देखो कितना है, माइनस बहुत ज्यादा है भाई, इधर हालत बहुत खराब है। जो बांग्लादेश से आ रहा है वो इंडोर काम पे आएगा तो ठीक है, आउटसाइड में काम करेगा तो वापस नहीं दे पाएगा। अंडा बहुत है, ये देखो अंडा देखो, अंडा खाने लायक नहीं बचा है ये बेचारा, पानी के लिए लेके